Hi viewers, it's nice to see you again in this episode. How are you today? I hope all of you are still fine and success in everything. In this episode 24, I would like to explain about past future perfect tense. I remind you that you must pay attention more seriously because it is more complicated tense. Let's see the explanation on the next screen. Baiklah viewers, mari kita lihat bersama-sama di layar ini. Topik kita kali ini adalah past future perfect tense. Tense ke-11. Tense ini digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan, tindakan, atau peristiwa yang seharusnya sudah akan selesai atau sebaliknya sebelum disusul peristiwa yang lain di masa lalu atau lampau. Sebaliknya di sini artinya apabila pernyataan positif maka faktanya adalah negatif. Contoh sederhana dapat kita lihat di sini. Tamu itu seharusnya sudah akan pulang sebelum kamu datang tadi malam. Positif. Faktanya apa? Tamu itu tidak jadi pulang karena kamu segera datang. Pola kalimat past future perfect tense. Kita perlu tahu bahwa past future perfect tense itu adalah gabungan dari past future dan past perfect. Apabila pernyataan menggunakan kata kerja atau with verb positif, subjek diikuti dengan should atau would diikuti dengan have, diikuti dengan V3 atau kata kerja bentuk ketiga diikuti dengan objek. Apabila kata kerja itu transitif atau yang memerlukan objek. Negatif, subjek diikuti dengan should atau would, diikuti dengan not have, diikuti dengan V3 atau kata kerja ketiga diikuti dengan objek. Interrogatif atau pertanyaan yang dijawab ya atau tidak. Should atau would diikuti dengan subjek, have diikuti dengan V3 atau kata kerja ketiga diikuti objek. Question atau pertanyaan kita menggunakan question word karena kita menanyakan banyak hal, maka kita letakkan kata tanya itu di paling depan diikuti dengan should atau would diikuti dengan subjek, have diikuti dengan V3 atau kata kerja ketiga diikuti dengan objek. Bagaimana dengan apabila pernyataan tidak menggunakan kata kerja, maka polanya sebagai berikut. Positif, subjek diikuti dengan should atau would, diikuti dengan have, diikuti dengan been, diikuti dengan adjektif, kata sifat, adverb atau noun. Negatif, subjek diikuti dengan should atau would, diikuti dengan not have, diikuti dengan been, diikuti dengan adjektif, kata sifat, adverb, keterangan atau noun, benda. Interrogatif, should atau would diikuti dengan subjek, diikuti dengan have, been, diikuti dengan adjektif, kata sifat, adverb, keterangan atau noun, benda. Apabila kita ingin menanyakan banyak hal, maka kita menggunakan question word atau kata tanya, maka letakkan di paling depan diikuti dengan should atau would, diikuti dengan subjek, diikuti dengan have, diikuti dengan been, diikuti dengan adjektif, kata sifat, adverb, keterangan atau noun, benda. Contoh 1. I should have left for Jakarta this morning. Saya seharusnya sudah berangkat ke Jakarta tadi pagi. Faktanya saya tidak berangkat ke Jakarta karena sesuatu hal, maka faktanya negatif. Panah di sini menuju ke kotak di sebelah kiri karena ini kata kerja. Nomor 2, the plane would have landed at 7 just now. Positif. Faktanya, the plane did not land until at 7 just now. Pesawat itu seharusnya sudah akan mendarat pada jam 7 tadi. Faktanya,
Pesawat itu belum mendarat hingga jam 7 tadi. Positif, negatif. Nomor 3, my sister should have been a teacher in the end of last year. Positif. Faktanya, my sister was not a teacher yet in the end of last year. Saudaraku perempuan seharusnya sudah menjadi guru akhir tahun lalu. Positif. Faktanya adalah dia belum jadi guru akhir tahun lalu. Artinya dia belum selesai sehingga belum bisa menjadi guru. Nomor 4, my son should not have slept before I went home. Faktanya, my son slept before I went home. Anak laki-laki saya seharusnya belum akan tidur sebelum saya pulang. Negatif, positif. Faktanya, anak saya sudah tidur sebelum saya pulang. Positif. Nomor 5, my parent should have transferred some money before the end of last month. Orang tuaku seharusnya sudah akan mengirim uang sebelum akhir bulan lalu. Faktanya apa? My parent did not transfer some money until the end of last month. Negatif. Faktanya, orang tuaku belum mengirim uang hingga akhir bulan lalu. Nomor 6, our friends should have been here before the competition began this morning. Positif. Teman-teman kita seharusnya sudah akan berada di sini sebelum lomba dimulai tadi pagi. Positif. Faktanya apa? Our friends were not here until the competition began this morning. Negatif. Jadi faktanya teman-teman kita belum berada di sini hingga lomba dimulai. Negatif. Nomor 7, when would you have finished your education? Kapan kamu seharusnya sudah akan menyelesaikan pendidikanmu? Nah, di sini karena masih pertanyaan, kita tidak tahu faktanya. Nomor 8, what time would they have come here? Jam berapa seharusnya kamu sudah akan datang kemari atau ke sini? Jadi ini juga faktanya kita belum tahu karena masih pertanyaan. Nomor 9, students should have graduated their education last month. Positif. Faktanya, murid-murid seharusnya sudah akan menyelesaikan pendidikan mereka bulan lalu. Positif. Faktanya, students did not graduate their education last month. Murid-murid belum menyelesaikan pendidikan mereka hingga akhir bulan lalu. Nomor 10, we should have been at school before 7 this morning because of flag ceremony. Kami seharusnya sudah akan berada di sekolah sebelum jam 7 tadi pagi karena upacara bendera. Positif. Faktanya, we were not at school before 7 this morning. Negatif. Kita tidak atau belum berada di sekolah sebelum jam 7 pagi. Artinya terlambat. Baik, mari kita perhatikan di sini ada slap, kata kerja bentuk ketiga dari slap, transfer, kata kerja harus bentuk ketiga, dan been apabila bukan kata kerja maka been ini digunakan pengganti kata kerja. Demikian juga seterusnya. Well viewers, now we go on practice. We write the real facts of the given statement below. Number 1, we would have worked in Jakarta before COVID-19 pandemic. Positive. Okay, you should remember that when the statement is positive, so the fact should be negative. So what's the answer for number 1? It's okay. We did not work in Jakarta. Number 2, she should have been to my home last Saturday. Positive. What's the fact? Yes, negative.
She was not to my home last Saturday. Number 3, the English teacher would not have been angry with you unless you did your homework just now. Negative. What's the real verb? Okay, positive. The English teacher was angry with you. Number 4, my uncle would not have come back to Indonesia last year. Negative. So the verb should be positive. What's the answer? It's okay, my uncle did not come back to Indonesia last year. Number 5, what would you have done before I got home? Positive. This is a kind of question, so the answers, it depends on. For example, I did not do anything before you got home, and so on. Number 6, the foreigner should have spoken English to you. Positive. So what's the real verb? It's okay, the foreigner did not speak English to you. Number 8, the manager would not have gone to Jakarta yesterday afternoon. Negative. So what's the verb? The manager went to Jakarta yesterday afternoon. Number 9, they should have understood what the teacher explained a new subject. Positive. What's the verb? Okay, positive. So what should it be? Okay, alright, they did not understand what the teacher explained a new subject. Number 10, I should have gone home before the door closed last night. Positive. So what's the verb? It's okay, negative. So I did not go home before the door closed last night. Well, viewers, I think that is all for this explanation of the past future perfect tense. Thank you very much for your attention. See you on the next episode.